We are here right now sa Municipality of Alegria. If you remember Alegria, mauni siya ang grabe ang kadaot sa sa Super Typhoon Odette. Slowly naka-recover na sila. We are here to conquer 4 bridges. Upat ka bridges ang ato tuon. Okay mga kalakwatsera, after nearly 5 years, nakabalik na sad ko. I'm trying to test myself, no? I was younger 5 years ago. Right now, 61 years old na ko. Sali, Kankalanog ta. Falls. Kankalanog Falls is in the Municipality of Alegria, 130 kilometers from Cebu City. The last time I was here, mga 5 years ago, much younger. I'm already 61 years old now. Interesado ko mabalik sa Alegria because grabe ning yes, welcome to Kankalanog Falls. No? Entrance is 50 pesos. Pag naay kay bike, 30 pesos for the parking. Laom ni siya. So katong mahilig mag-dive, you can dive here. It's a very clear water. And at the same time, clean water. But I've seen the better days, no? Dili na ko impressed, unlike before ng mas nindot gito siya. Perhaps ang deterioration ng iyang appearance ng structure was brought by the Super Typhoon Odette. Naagi mga kasiraan ang lugar. There used to be a house there before nang wala pa ang Super Typhoon Odette. Sa mga mahilig mag-jump, they can jump here. They used to have a wooden bridge. Nanay bridge to una. Karon wala na. Understandable. Because ang Alegria, usa sa pinakagrabe nga naapektuhan ng Super Typhoon Odette. I am coming here para makita baka na expectation versus reality. Base ko ang nakita niyo sa video o picture, kanindot pa kaayo ang kaning nga waterfalls, Kankalanog, may nakaroon as of today, October 2023. Mauni ang actual na itsura. Para dili mo ma-disappoint ba kay base ko nakita niyo sa previous pictures o videos nga nindot kaayo. This is, but you still cannot deny nga nindot gyapon ang water niya. Bugnaw because it's cold,
Very clear, very clean. Kaya lang ang mga structures nila dire wala na ang uban kay nadaot gid siya sa Super Typhoon Odette. Again, entrance is 50 pesos. If you have a bike, 30 pesos for the parking. Thank you. Bata, oh, lingaw kayo sila. School days, wala baka ni sila nang absent sa ilang mga klase. Wow. Daghan ng kausaban, nangasira nga mga structure tungod sa Super Typhoon Odette. Pero ang wala na usab, ang limpyo na tubig. Okay? Wala na nausab. Clear water. Yeah, where you can jump, no? Kaning mga formation ng mga rocks. Wala siya nausab. So, still, I would recommend you to visit here, Kankalanog Falls. Statue of Mama Mary here, oh, surrounded by giant trees. Yeah. Beautiful. Mga kalakwatsera, it's heartbreaking, no? Makita na ako ang Kankalanog nga falls niya. It has deteriorated. Tungod manggod ni siya sa the devastation caused by Super Typhoon Odette. The water is still sparkling clear. It's cold. Kaya lang walay gabantay, maunang naay mga plastic. Kay mao naka batasan sa Sugbuanon, no? They just throw their garbages anywhere. So dili ma-monitor kay walay bantay. But undeniably, nindot gihapon ang water. It's so cold, no? It's refreshing. In fact, pwede mainom ang tubig dito. But the structures has deteriorated. I hope the provincial government will help revive one of the most beautiful attraction here in municipality of Alegria, no? Kankalanog. Tabangan nato nga ma-revive sila because this is really one of the most beautiful scenic waterfalls here in Alegria. But for now, ako maubito ni vlog ko kay naaman gyud tay kanang ingon nato nga expectation versus reality. This is the reality of Kankalanog Falls here in municipality of Alegria. Basin kung makita ninyo sa mga photos, kung Google mo, nindot kayo, but this is the reality. Don't forget to subscribe to my Mamita Lakwatsera YouTube channel, TikTok, Reels, Facebook, Instagram, where I tell the truth, nothing but the truth, but still uplifting my beloved Cebu City and Cebu Province. Thank you. Nakabalik na gyud ko sa usa sa ganahan kayo kung mabisitahon kay murag wala ta sa probinsya ng Cebu, no? Murag na ata sa Cordillera, murag na ata sa Buntok Mountain Province. Kani, plus the weather was so cool. Mao ni siya ang vegetable basket sa province ng Cebu. Ang Barangay Mantalungon diri sa Dalaget. Kita mo sibuyas dahunan nga barato kaayo. You know, ang usa ka inana murag I think pagpangutana nako ganiha murag 50 pesos lang sibuyas dahunan, no? Bagong harvest pagsulod nako diri sa ilang warehouse kung naatanan ang mga naatanan kadaghanan ang naa diri is Chinese pechay, repolyo. Would you believe ni ang repolyo nila is from
10 pesos to 12 pesos sa kilo. Wholesale na Ang Chinese pechay is 15 pesos. Sa merkado nato dire gaabot sa 30, but here wholesale abundant kayo ang supply was 10 pesos to 12 pesos. Ang ilang carrots was 30 pesos sa kilo. Talong 20 pesos ang kilo. If only kaning mantalungon duol ra gyud sa Cebu City, it could cost additional expenses. It could ang radish nila, by the way, was 12 pesos ang kilo. Kung duol ra ning Dalaget or mantalungon sa Cebu City, plus dili kay mangwarta ang mga middlemen, barato ra man unta ning mga gulay ba? It's just so happen ang nagpapresyo ani pag-aayo ka ng mga kanabitang mga middlemen, sila ang nakakwarta pag-aayo ani. But these farmers, I don't think so kung nakakwarta sila kay barato lagi kaayo ang ilang baligya. Usahay mag-oversupply pa sila. God. First time to try this route, no? Galing ng Municipality of Alegria papunta ng Dalaget, traversing sa mga mountainous area. Pero napakaganda na. I really want to commend the provincial government. Talagang napakaganda ng mga daan, very scenic view. Kaya nga sinubukan ko talaga first time to have tried this. Instead of passing sa main road na dugay kaayo. I mean, from Alegria to Dalaget would take you around 4 hours, no? Kung main road, this one, sabi daw ng driver ko, mga 1 hour. And what I want to experience is napakagandang view. Kaya ipapakita ko sa inyo itong dinaanan ko sa mga bulubunduking area from Alegria to the Municipality of Dalaget.
Don't forget to subscribe to my Mamita Lakwatsera YouTube channel for more inspiring, informative videos, lalo na tungkol sa probinsya ng Cebu. Upon arriving sa municipality of Dalaget, coming from Alegria, ang ipangita gid nako una ang simbahan. I need to visit San Guillermo de Aquitana. This is a 17th century na church. I need to visit this one to pray and give thanks, no? Nga safe ang amo pagbiyahe because it wasn't easy. Pagsulod na ako sa simbahan, I knelt down, nagpasalamat ko sa Ginoo, kang patron ng Dalaget Sad, San Guillermo de Aquitana, nga sa 61 years old nako karon, no? Nakaya pa nako katong inadto ka grueling, tiring nga travel from Asturias to Dalaget, not passing through the main road. And I believe the power of prayer, no, that I will be provided with energy, the strength, the determination at the same time. Ma-enjoy nako sa 61 years old na to. Kaya pa nako magbiyahe. Maunang pag-abot gyud nako sa Dalaget, nangita gyud ko sa simbahan. And God, this is a very beautiful church. A 17th century San Guillermo de Aquitana Church here in municipality of Dalaget. Timing pag yun, pagsulod na ako sa simbahan, I was alone. Ako rang usa. Look at the church is empty. Nakapangadji gyud ko. Privately, naka-meditate,